Salut les amis, مرحبا أصدقائي في هذا الفيديو الجديد تحت عنوان les verbes en français les plus utilisés والذي سنقوم فيه بعرض 4 أفعال أساسية وضرورية في اللغة الفرنسية. En français, il y a 4 verbes principaux: le verbe être, le verbe avoir, le verbe aller et le verbe faire. Numéro 1. Le verbe être, يكون. Le verbe être est un verbe d'état. يعني الفعل être فعل الوصف والكينونة. Un verbe qui appartient au troisième groupe. يعني فعل يتواجد ضمن المجموعة الثالثة من الأفعال. وعلى ذكر المجموعات سنقوم بفتح قوس نستعرض فيه المجموعات الثلاث للأفعال في اللغة الفرنسية. الأفعال في اللغة الفرنسية 3 مجموعات، لكل مجموعة تصريف خاص بها. المجموعة الأولى les verbes du premier groupe. تتضمن هذه المجموعة كل فعل ينتهي ب -er إلا فعل aller، فهو يصنف ضمن المجموعة الثالثة. Exemple: jouer, regarder, parler, etc. المجموعة الثانية les verbes du deuxième groupe. تندرج ضمن هذه المجموعة بعض الأفعال التي تنتهي ب -er. نعطي أمثلة: refroidir, garantir, investir. المجموعة الثالثة les verbes du troisième groupe. تندرج ضمن هذه المجموعة كل فعل ليس من المجموعة الأولى ولا الثانية. هذه المجموعة تتميز بكونها لا تخضع لقاعدة محددة لتصريف أفعالها، ومن بين هذه الأفعال نذكر être, aller, faire, etc. بعدما رأينا المجموعات المكونة للأفعال في اللغة الفرنسية، سنمر الآن لتصريف le verbe être في زمنه الحاضر. Le verbe être au présent. Forme affirmative. Je suis أنا أكون. Tu es أنت تكون. Il, elle, est هي تكون هو يكون. Nous sommes نحن نكون. Vous êtes أنتم تكونوا. Il avec S, elle avec S sont هن يكن هم يكونوا. Forme négative. Je ne suis pas أنا لست. Tu n'es pas أنت لست. Il, elle n'est pas هو ليس هي ليست. Nous ne sommes pas نحن لسنا. Vous n'êtes pas أنتم لستم. Il avec S, elle avec S ne sont pas هم ليسوا هن لسنا. Est-ce que c'est clair؟ واضح؟ نمر الآن لنرى بعض الأمثلة للفعل être. Forme affirmative. Je suis à la maison أنا في المنزل. Il est très gentil إنه لطيف جدا. Nous sommes là نحن هنا. Forme négative. Je ne suis pas marié أنا لست متزوجا. Elle n'est pas blonde هي ليست شقراء. Nous ne sommes pas malades نحن لسنا مرضى. Numéro 2. Le verbe avoir باللغة العربية يمتلك. هو فعل الملكية نستعمله للدلالة على امتلاك شيء ما معين. كذلك le verbe avoir يعتبر كمساعد في الأزمنة المركبة. Le verbe avoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Un verbe qui appartient au troisième groupe. Le verbe avoir فعل يندرج ضمن المجموعة الثالثة من المجموعات المكونة للأفعال في اللغة الفرنسية. Est-ce que c'est clair؟ واضح؟ سنرى الآن تصريف le verbe avoir في زمنه الحاضر. Le verbe avoir au présent. Forme affirmative. J'ai أنا لدي. Tu as أنت لديك أو أنت لديك. Il a elle a. هو لديه هي لديها. Nous avons نحن لدينا.
Vous avez. أنتم لديكم. Ils ont. Elles ont. هم لديهم. هن لديهن. Forme négative. Je n'ai pas. ليس لدي. Tu n'as pas. ليس لديك أو ليس لديك. Il n'a pas. Elle n'a pas. ليس لديه. ليس لديها. Nous n'avons pas. ليس لدينا. Vous n'avez pas. ليس لديكم. Ils n'ont pas. ليس لديهم. Elles n'ont pas. ليس لديهن. لنقوم بعرض بعض الأمثلة للفعل avoir. Forme affirmative. Exemple. J'ai bien compris. J'ai bien compris. فهمت جيدا. Vous avez raison. Vous avez raison. أنتم على حق. Elle a l'air bien. يبدو جيدا. Forme négative. Exemple. أمثلة. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. ليس لدي مال. Tu n'as pas de chance. لا يوجد لديك فرصة. Vous n'avez pas de compte bancaire. Vous n'avez pas de compte bancaire. ليس لديكم حساب مصرفي. Numéro 3. Le verbe aller. باللغة العربية يذهب. ومن بين المجموعات الثلاث المكونة للأفعال في اللغة الفرنسية فإن le verbe aller يندرج ضمن المجموعة الثالثة. يستعمل le verbe aller لغرض التعبير عن انتقالنا من مكان لآخر. مثال. Elle va à l'école. Il va à l'école. هو يذهب إلى المدرسة. Le verbe aller يستعمل قصد التعبير عن ذهابنا لزيارة أحد الأشخاص. مثال. Je vais chez le coiffeur. أنا ذاهب إلى الحلاق. Le verbe aller نستعمله لغرض التعبير عن حالتنا الصحية. فمثلا نقول Je vais bien. Je vais bien. أنا بخير. نستعمل le verbe aller لوصف شكل اللباس على الشخص. هل هو يناسبه أم لا؟ من حيث الجمالية والمقاس. فمثلا نقول Ça vous va très bien. Ça vous va très bien. إنه يناسبك جيدا. إضافة لما سبق فإن le verbe aller يستعمل كمساعد في المستقبل القريب. Le futur proche. مثال. Je vais essayer de trouver une solution. Je vais essayer de trouver une solution. سأحاول إيجاد حل. Est-ce que c'est clair? واضح؟ Le verbe aller au présent. Forme affirmative. Je vais. أنا أذهب. Tu vas. أنت تذهب. أو أنت تذهبي. Il va. هو يذهب. Elle va. هي تذهب. Nous allons. نحن نذهب. Vous allez. أنتم تذهبون. Elles vont. هم يذهبون. Elles vont. هن يذهبن. Forme négative. Je ne vais pas. لن أذهب. Tu ne vas pas. لن تذهب أو لن تذهبي. Elle ne va pas. لن يذهب. Elle ne va pas. لن تذهب. Nous n'allons pas. لن نذهب. Vous n'allez pas. لن تذهبوا. Ils ne vont pas. لن يذهبوا. Elles ne vont pas. لن يذهبن. قبل الانتقال للفقرة الأخيرة نستحضر بعض الأمثلة للفعل aller. Forme affirmative. Nous allons au cinéma. نحن ذاهبون إلى السينما. Je vais chez moi. أنا ذاهب إلى المنزل. Il va à l'école. هو يذهب إلى المدرسة. Forme négative. Je ne vais pas chez moi. لن أذهب إلى المنزل.
Vous n'allez pas regretter. لن تندم. Tu ne vas pas le croire. لن تصدق ذلك. Numéro 4. Le verbe faire. بالعربية يقوم ب أو يعمل أو يفعل. Le verbe faire est utilisé dans plusieurs cas. أو الفعل faire نستعمله في عدة حالات. Numéro 1. Le verbe faire pour parler de ses activités et de ses loisirs. إذا نستعمل الفعل faire للتحدث عن الأنشطة والهوايات. Numéro 2. Le verbe faire pour dire le temps qu'il fait. أيضا نستخدم الفعل faire للتعبير عن حالة الطقس. Numéro 3. Le verbe faire pour le causatif. الفعل faire يستبدل حركة الشدة في اللغة العربية، وهذا المقصود بالكوزاتيف. إن شاء الله سنقوم بتخصيص فيديو نشرح فيه هذه الحالات بالتفصيل. Le verbe faire, un verbe qui appartient au troisième groupe. يعني le verbe faire فعل ينتمي للمجموعة الثالثة من الأفعال. Le verbe faire au présent. Forme affirmative. Je fais. أنا أقوم. Tu fais. أنت تقوم. أو أنت تقومين. Il fait. هو يقوم. Elle fait. هي تقوم. Nous faisons. نحن نقوم. Vous faites. أنتم تقومون. Ils font. هم يقومون. Elles font. هن يقومن. Forme négative. Je ne fais pas. لن أقوم. Tu ne fais pas. لن تقوم. Il ne fait pas. لن يقوم. Elle ne fait pas. لن تقوم. Nous ne faisons pas. لن نقوم. Vous ne faites pas. لن تقوموا. Ils ne font pas. لن يقوموا. Elles ne font pas. لن يقومن. Remarque. Le verbe faire est un verbe irrégulier, tout comme les verbes être, avoir et aller. كما هو الحال للأفعال التي رأيناها مسبقا، فإن الفعل faire هو فعل شاذ، يعني لا يخضع لقاعدة محددة. إذن وجب علينا أن نحفظ تصريفه. نمر الآن لنرى بعض الأمثلة للفعل faire. Forme affirmative. Nous faisons de notre mieux. نحن نبذل قصارى جهدنا. Vous faites quoi؟ ماذا تفعلون؟ Elle fait des merveilles. هي تفعل العجائب. Forme négative. Je ne fais pas de virement bancaire. لا أقوم بإجراء تحويل مصرفي. Tu ne fais pas confiance. أنت لا تثق. Tu ne fais pas de sport. أنت لا تمارس الرياضة. Cette vidéo est terminée. Merci de votre attention. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلكم إشعار على كل فيديو أنزله في القناة. À très bientôt. إلى اللقاء.